स्वामी मरीची स्त्री विधवा ହେଇନି सत्य जुगे स्वामी मरी नहीं स्त्री विधवा मते पाला देखौछ गोपाल भाई त्रेतया जुगरे स्वामी मला स्त्री विधवा त्रेता जुगरे स्वामी मरी नहीं स्त्री विधवा द्वापर जुगरे स्वामी मला द्वापर जुगरे स्वामी मरी नहीं कली जुगरे स्वामी मला कली जुगरे स्वामी मरी नहीं स्त्री विधवा केमिति कहले नईरे बालिया चहटिला पिंधिल रांड कजल सिंदूर पुणी चाखिया उठिला मौसा पचारुचंती केमिति मौसा सबु आपण जानिचंती खाली मने पकई देवा कथा दुर्बार ब्रिटिश आक्रमण कला 1803 रे ओडिशा को बळी पड़िले स्वाधीनता संग्रामी काली बोलुथिले सब यही माटी की जुहार करे घंट बिलात पिस्तल नोही समतुल सलाम कलाता नाठी रघु दिवाकर अर्जुन वीर पुओ ये काली बोलीचंती हमर कम दरकार सबू जानी बापा तुम्हें से लिखिंट विश्वनाथ पट्टजोशी सार तो जने लेखक लेखक ठीक लिखिंट गौरचरण सामंतराय विश्वनाथ पट्टजोशी एका बेले के तुम्हें बोलिब ना विश्वनाथ गोटे जगार पट्ट गोटे जगार जोशी गोटे जगार कला रघु दिवाकर अर्जुन वीर रघु दिवाकर प्रभु दिवाकर अर्जुन वीर न डरिले फांसी ये न डरिले फांसी गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टजोशी लेखक खुशी हे गौरचरण सामंतराय राल हाई स्कूल मैथमेटिक्स टीचर आपण लिखिंट ठीक ये गायक बोलिक विकृत करुँच आपण गीत कला गायक सम्राट विश्वनाथ पट्टजोशी जन मिले जेऊ तेणु शब्द संयोजना कवि कि तुम्हें लेखा को नहीं थोब ना ये जो छंद तेजी मंद मन तापाई मु अनेक टंका पाई अनेक पिला माने से स्वर नहीं कि बोलुछन ता स्वर को तुम्हें संयोजना करियो बाबा अपन पळेबे की हां हां चामर दे कल्याणकारी हूँ कौन आपण ना पुओ पिंटू बाबूर कल्याणकारी हूँ नारायण पाला प्रति युव सुलभतार तुमर जी आग्रह अवर्णनीय कल्याणकारी हूँ नारायण बोलानंद एक बार शुणु पुओ कली जुगरे तुलसी रो मुकौच कोठा रहीगला मौसा दुर्बार ब्रिटिश भय निरुद्देश्य हेले किए से चाखी खुंटिया और चंदन हजूरी आपण माने जानिचंती 12 वर्ष परे जदि कौन लोकर संधान कलाश पत्र दाह करी तापाई सुधी 12 वर्ष बीती गला फेरिले चंदन हजूरी तांको स्त्री अलका विधवा हेले धला लुगा पिंधिले कर्म हला सुधीवादी हेले किछि दिन पर पंडित जेतोले पहुंचंती लुचि लुचि निरुद्देश्य किए चंदन हजूर
ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଫେରିଲେନି ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେଇଠି କହିଲେ କହିଲେ ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ନଈରେ ବାଳିଆ ଚହଟିଲା ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲ ରାଣ୍ଡ କଜଳ ସିନ୍ଦୁର ପୁଣି ଚାଖିଆ ନେଉଟିଲା ପୁଣି ଚାଖିଆ ଏଇ ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଧବା ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳତା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟପଟ ମହିଷୀ ମାନେ ବିଧବା ହେଲେ ମଣିହରଣ ବେଳେ ଶକ୍ରାଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପାତାଳପୁରୀରେ ପୁଅ ଜାମ୍ବବ ସହିତ ଲଢିଲେ ସେମନ୍ତକ ମଣିହରଣ ବେଳେ ପାତାଳ ବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିଲା ରକ୍ତ ଅଷ୍ଟପଟ ମହିଷୀ ଜାଣିଲା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଶୁଣ ମଉସା ବିଧବା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଧବା ଯେତେ ନାରୀ ଓ ମଙ୍ଗଳା କୁତେ ତାଙ୍କବାରି ଓହୋ କୁତେ ତାଙ୍କବାରି ମଙ୍ଗଳା ହେଇନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇନି ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ସବୁ ତ ପଇସା ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ନଉଥିଲ ବହୁ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତୁମେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ତ ଲେକ୍ଚର ଯୋଉ ବିଲ ଫାଟିଛି ତା ଦେହରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି ନା ଯୋଉ ବିଲ ଓଦା ସେଥିରେ ମଡ଼ାନ୍ତି ଇଏ ବିଲ ତ ଫାଟିଛି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ଟଙ୍କା ଦବ ନା ସେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦବ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା ଫେରେଇ ଆଣ ଯା ତାଙ୍କଠୁ ଫେରେଇ ଆଣ ଶୁଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଶୋଳ୍କ ଗାଈ ସେ ଶୋଳ୍କ ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁ ସଂହରତି ସଂହରତେ ଯାବତ ଗିରକ୍ଷେ ମରୁତାଙ୍ଗା ଚରନ୍ତି ତାବତ ସବହ୍ନି ଭବ ନେତ୍ର ଜନ୍ମା ଭସ୍ମାଙ୍ଗରା ଭସ୍ମାଙ୍ଗ ବିଶେଷ ମଦନ ଚକାର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଭୁ ସଂହରତି ଯାବତ ଗିରକ୍ଷେ ମରୁତାଂ ଚରନ୍ତି ତାବତ ସବହ୍ନି ଭବନେତ୍ର ଜନ୍ମା ଭସ୍ମାଂ ବଶେଷ ଭସ୍ମ ଅବଶେଷ ଭସ୍ମାବଶେଷ ମଦନ ଚକାର କେମିତି ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦେଖ ସେ ତ ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ମାଷ୍ଟର ନୁହଁ ଅର୍ଥ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରହାର କରୁଛି କନ୍ଦର୍ପ ଆମ୍ବ ସବୁ ଥାଇ ସର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲା ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ତିନୋଟି ଆଖି ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ବିପଦ ପଡିବ ସେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଆପେ ଆପେ